journey ahead, to seek the guidance from the Lord Almighty, and to purify and prepare the stage by offering prayers in the form of dance. The students of class 5th A E onto the stage. The participants are Kartika, Devnanda, Nia, Wagda, Kritika, Isha, Aneshwara, Srinanda, Hridika and Tanmaya. विघ्नेशं प्रमदाधिपं गणपतिं एकदन्तादिदेवं सिद्धेशं परशुधरं शिवसुतं विद्याप्रदं मङ्गलम् सिन्दूराङ्गं त्रिनेत्रं लम्बोदरं दुर्वादळामोदितम् वक्रतुण्डं वरदाभयं गौरीपुत्रं नमामि नमामि नमामि। किरणपूरितवदनं गणेशम् सहस्रकोटिकिरणपूरितवदनं गणेशं कुम्भेन्द्रं शरवण सहजादिदेवं गजमुखं कुम्भेन्द्रं शरवण सहजादिदेवं गजमुखं सहस्रकोटिकिरणपूरितवदनं गणेशम् आत्मनिवेदिता इह पर सुकृतवृद्धिकरात्मनिवेदिता अम्बुजाक्ष भागिनेय विघ्नेशं सुरेशम् अम्बुजाक्ष
भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सेवित सुरेन्द्र महनीय गुणशीलम् सेवित सुरेन्द्र महनीय गुणशीलं जप तप समाधि सुख वरदानुकूलम् भावित सुरमणिगण भक्त परिपालं भयङ्कर विशङ्गमातङ्ग कुलकालम् श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभम् कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभम् कामारि भयभरितमूढमदकलिकलुषकन्तितमखण्ड प्रतापम् कामादि भयभरित मूढमद कलिकलुषकण्टितमखण्ड प्रतापम् सनक सुख नारद पतञ्जलि पराशर मतङ्ग मुनिसङ्ग सलापम्